na imbag nga aldaw tayo amin patpatgag nga pamilya gagayem ken kakabsat. Ita nga aldaw ti maudi nga panangibingay mi kadagiti amin nga legacies nga imbati ni mama kay kami nga sangkapamilyaan ken kastamet iti iglesia ken komunidad nga nagserbyan na kadagiti naglabas at tawtawan. Today I want to give the highest honor and respect to my mother who left wonderful legacies and memories in our hearts, her children, and her family. Bilang isa nga ina, imbat na Diyosan nga sursuro, kas ti panagkarkararag, panagbasa ti Biblia, ken panangidaydayaw ti Apo ti aldaw ti Domingo. Iti uneg ti balay ni mama ket kayatnan na ornos ken nadalos ti uneg ti pagtaengan ngem maminsan ket masobraan na ta isu ipakaungtan ni kanyana. Ket ita na amiris ko metlaeng nga makabang argayam nga talaga no nadalos ti uneg pagtaengan. Bilang public servant, nakita no kasanuna nga inaramid dagiti responsibilities na on time which serve as model to us, her children, and her family. Aside from spiritual legacy, ti maysa nga pagyamanan mi ket inaramid na amin nga kabaulan na isugaki ni Daddy nga makalpas kami amin ti panag-eskwela. Dagitoy nga imbati ni mama ket naidulin ti puso mi and we carry on that legacy. Ket tiliwliwami nga sang kapamilyaan ket ammo tayo nga ni mama is already the Lord and we praise the Lord for that. Madaydayaw ti Apo. Kaya't ko nga gibusan daytoy nga gundaway ko nga agsao iti maysa nga quotation words of comfort to my family. And it goes this way. Edwin Liebred said, "Death is starting where we stop to rest, a giving up of something to possess all things, the end of the unreal and the beginning of the real. And above all, death is the crossroad to eternity. Agyaman kami unay, kanyayo kakabsat, gagayem, ipanakipagriknayo kada kami, nga sang kapamilyaan ket idanon ko kada kayo in family. We want to say thank you everybody. Agyaman kami unay ti adu nga iyatyo anos yo para iti pamilyami ket amumi nga ni mama ket is already with the Lord in heaven, and that is our biggest comfort. Huray no adayo kami ita amumi nga ada isunan iti Diyos. And we thank and praise God for that.